സത്യത്തിൽ എനിക്ക് രോഗം വല്ലതും ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതല്ല, ഞാൻ വന്നിട്ട് 2 ദിവസമായി. നിങ്ങൾ അടിക്കടി വരികയും പരിശോധിക്കുകയും എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഭയം. സ്വാമിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി പോകാം. എനിക്ക് പോകാമോ? ഇത് അരയിൽ കെട്ടിയാൽ മതി, ആരും അറിയില്ല. കോട്ടിന് താഴെ. അപ്പോ നാട്ടെ സർ. ശരി. സ്വാമിയോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഇത് വേറെ ഒരാളുടെ സ്വർണമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊന്നും യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. സ്വാമി ഒന്ന് സഹായിച്ചെന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്നോ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നോ ആര് തന്നെന്നോ ആരോടും പറയരുത്. ഇത് കള്ളക്കച്ചവടമാണെങ്കിലും ഈ കള്ളത്തരത്തിനകത്ത് ഒരു സത്യമുണ്ട്. അത് സത്യം, അതെനിക്ക് ബോധ്യമായി. എങ്കിൽ ഈ വിവരം ആരോടും പറയില്ലെന്ന് സ്വാമി സത്യം ചെയ്യണം. ചെയ്യാമല്ലോ. ഗുരുവായൂരപ്പനാണ് ഈ വിവരം. ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല. സത്യം, സത്യം, സത്യം. മതി. എന്നാൽ സ്വാമി പോയിക്കൊള്ളു. கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ முத்து, அவசரப்படாத. இதுதான் தங்க பிஸ்கட். இதுக்கு 25,000 ரூபாய். மனசுல நீ என்ன பத்தி என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க முத்து? ஐயோ பிஸ்கட்டா? ஐயோ பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா, பயந்து நடுங்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளே உட்கார்ந்துருந்தா இவ்வளவு தங்கம் கிடைச்சிருக்குமா? முத்து, நீ யாரு? எங்க வீட்டு மகாலட்சுமி ஆச்ச. இனிமே அந்த பக்கத்து வீட்டு காளிமத்தாய்க்கு ஜோடியா நம்ம வீட்டுல பெரிய பாட்டி நடத்தணும். ஆமாண்டி, குழந்தைங்க இல்லன்னா என்ன பாட்டி நடக்கட்டும். இனிமே பிறக்க கூடாதா? நமக்கு தான் சுக்கரதசி அடிக்குதே. முதல்ல 4 நெக்லஸ், உங்களுக்கு ஒரு செயின். இருக்கிற நானு நாம ஓடுங்க.
വരുന്നു? കോഴിക്കോട്ടുനിന്ന് വരുന്നു. എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? കൊച്ചി വരെ പോകുന്നു. അവിടെയാണ് എന്റെ വീട്. ഈ അസമയത്ത് നേരെ നടക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശരി, നിൽക്കുന്നു. വണ്ടി വിടും. அப்பா குருவாயிரப்பா எப்படியோ தப்பிச்சோம். என்ன நோய் நோய் நோயின்னு வச்சு சீக்கிரம் போட்டோம். சீக்கிரம் போப்பா. ஐயோ മഹാഭാവികൾ വീണ്ടും കരുതല്ലോ. ഏതായാലും രാത്രി 12 മണിക്ക് കണ്ടതല്ലേ, ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തേക്കാം. സ്വാമിക്ക് ഇതിൽ വിരോധമൊന്നുമില്ലല്ലോ? വിരോധമില്ല. ഡിക്കി തുറക്കും, പരിശോധിക്കും. സ്വാമി നിങ്ങൾ തുറന്നു, ആ സീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ. സ്വാമി ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിൽ ക്ഷമിക്കണം. വയ്ക്കും. സ്വാമി നിൽക്കും. ഇതെന്തോന്നാ സ്വാമി? പിന്നെ 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 അതൊന്നും ഒരു ബെൽറ്റ്. ഇതൊരു പുതിയ ജാതി ബെൽറ്റാണല്ലോ സ്വാമി. അതൊന്ന് കാണട്ടെ. ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കൂ. അഴിച്ചെടുക്കൂ. ക്ഷമിക്കണം സാർ, അറിവില്ലാതെ. അത് നമുക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് പറയാം. കുട്ടമ്പിളെ, നിങ്ങൾ കാർ പിന്നാലെ കൊണ്ടുവരും. ഡ്രൈവർ കാറിലിരുന്നുള്ളൂ. സ്വാമിയെ ഞാൻ ജീപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാം. ஆமா கிடைச்சது. அப்பா அம்மா செஞ்ச புண்ணியத்தினால உயிர் மட்டும் திருப்பி கிடைச்சது. அப்பா சொர்ணம் கிடைக்கலையா? மனுஷனுக்கு துராகிரம் ஜாஸ்தி இருக்க கூடாது. கையில இருந்து ஆபரணங்களை வைத்து கள்ள பண்ணு வாங்க போனோம். கடைசியில் என்னாச்சு? கொண்டு போறது போச்சு, வாங்கினதும் போச்சு. அந்த போலீஸ்காரன் கையில இருந்து என் உயிரை தப்பிக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளவு சிரமப்பட்டது எனக்கு தான் தெரியும். நான் பிடிச்சா போலீஸ் பக்கத்து வீட்டு இருக்கவங்க நல்லபடியா இருந்தா உனக்கு கண்டு கிடைக்கும். ஒரே நாள் கோடீஸ்வரனா போனோம். ஒரு தம்படி சொன்னா இருக்கா உடம்புல இந்த கெட்டுக்காரி மட்டும் தானே அழு 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 நல்லா அழு. உடம்பு குணமா அழுவா உன் கண்டுபிடி போயிடும். ஐயோ நான் இப்ப என்ன பண்ணேன்? பக்கத்தாத்துல கேக்குறேன் நானே, அடுத்தாத்துல கேக்குறேன் நானே, அம்புல கேக்குறேன் நானே. என்ன பதில் சொல்லு? எல்லா நகையும் போச்சு. மாமா உனக்கு நகை பற்றிதான் இன்னும் வருத்தம். உன் புருஷனை போலீஸ் பிடித்தாங்களா, அதை பத்தி உனக்கு வருத்தமே கிடையாது. போலீஸ்காரன் பிடிச்சா என்ன, உங்களதான் விட்டுட்டானே. என் நகை எல்லாம் போச்சு. பின்ன ரூபா வேணுதோ? ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல, ஞாபகப்பட்டாவே நான் இங்கே உயிரை விட்டுருவேன். முத்தலட்சுமி அப்படி உயிரை விட்டுறாங்கப்பா. இந்த போலீஸ்காரரை பார்த்த போது நல்ல வேலையா பாக்கெட்ல இருந்து இந்த 2 பிஸ்கட்டும் கால் சீட்டுக்குள்ள ஒழிச்சுட்டான். நிறைய இருந்தது முத்துலட்சுமி, அதெல்லாம் அவன் பிடிச்சிட்டான் போலீஸ்காரன். போட்டு நல்ல வேலையா இந்த 2 பிஸ்கட்டாவது கிடைச்சது. പതുക്കെ നിങ്ങൾ പിടിൽ വായിക്കുന്നവർ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താ സ്വർണ്ണം എഴുതുന്നുണ്ടോ?
ഒന്നല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒന്നാം തരം സ്വർണം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർണം ഞാൻ വെച്ചാൽ മതി. നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ്? ഇതാ, സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും വിട്ടുവീഴ്ച.